अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोजगार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान जुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोजगार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। पीरा जॉब्स 2026 में इम्पोर्टेंट करेक्शन आ गया है। अगर आप पंजाब में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें। 101 वैकेंसीज, अपडेटेड पोस्ट, एलिजिबिलिटी और ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। 8 अगस्त 2026 को जो है वो पीरा हेडक्वार्टर्स में 11, जबकि डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड में जो है वो 90 पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। अब उसी ऐड में जो है वो करेक्शन और जो पोजीशंस हैं उनमें करेक्शन जो है वो कर दी गई है और दोबारा से ये ऐड जो है वो दिया गया है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले पीरा हेडक्वार्टर पोजीशंस दी गई हैं जिसमें सबसे पहली जो पोस्ट है वो है मैनेजर की, एचआर और टैलेंट एक्विजिशन। मैनेजर की पोजीशन है, इसकी एक पोस्ट अनाउंस हुई है। नंबर 2 पर है मैनेजर इंटरनल अफेयर्स, इसकी भी एक पोजीशन अनाउंस हुई है। मैनेजर रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसकी भी एक पोजीशन अनाउंस हुई है। टीम लीड बैक एंड, इसकी भी एक पोजीशन अनाउंस हुई है। नेक्स्ट है टीम लीड फुल स्टैक, इसकी भी एक पोजीशन अनाउंस हुई है। और नंबर 6 पर है टीम लीड टेक्निकल, इसकी भी एक पोजीशन अनाउंस हुई है। नंबर 7 पर है टीम लीड एआई और एमएल, इसकी भी एक पोस्ट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की एक पोस्ट, सिस्टम एनालिस्ट की एक पोस्ट, डाटा एनालिस्ट की एक पोस्ट, जबकि असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल अफेयर्स की भी एक पोजीशन जो है वो अनाउंस हुई है। ये वो पोजीशंस हैं जो कि पीरा हेडक्वार्टर में अनाउंस हुई हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी पोजीशंस की जो कि अनाउंस हुई हैं हेडक्वार्टर्स में डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी बोर्ड में। नेक्स्ट जो पोजीशंस हैं डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ पीरा में, उसमें सबसे पहली पोजीशन जो है वो डिप्टी मैनेजर इंटरनल अफेयर्स है। अगर एसपीपी की बात करें तो वो 4 है, यानी स्पेशल पीरा पे पैकेज वो 4 दिया जाएगा। डिप्टी मैनेजर इंटरनल अफेयर्स की पोजीशन है। और नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल 38 पोस्ट जो है वो इसकी अनाउंस हुई है। नंबर 2 पर है एसपीपी 5 की, एसपीपी 5 जिसका असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल अफेयर जो है वो पोजीशन का नेम है। इसमें लाहौर की जो है वो 3 पोजीशंस हैं। 9 जो है वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स की पोजीशंस है। इस तरह से 31 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स की पोजीशंस है। तो टोटल मिला के जो है वो 52 पोजीशंस जो हैं वो अनाउंस हुई हैं असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल अफेयर्स की। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पीरा की ये जो पोजीशंस है ये कॉन्ट्रैक्ट पर है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आपको जो है वो पीरा अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज रेगुलेशन 2026 के तहत जो है वो आपको स्पेशल पीरा पे पैकेज जो कि लंप सम होगा और निगोशिएबल भी है वो दिया जाएगा। इनिशियली ये 3 साल के लिए जो है वो तकर्री होगी और उसके बाद जो है वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो अगर आप एक अच्छी और हाई पेड कर्व जॉब पंजाब में चाहते हैं तो पीरा की ये जॉब्स जो हैं वो एक गोल्डन चांस है आपके लिए। अगर आप अहलियत पर पूरा उतरते हैं तो इस पर ज़रूर अप्लाई करें। इन पोजीशंस की अहलियत क्या है, तजर्बा कितना रिक्वायर है, उम्र की हद क्या रखी गई है, इस सब पर बात कर लेते हैं। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर है और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है सर्विस की, तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा pira.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे pira.punjab.gov.pk तो यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विस की, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन के आपको इन जॉब्स में काम क्या करना होगा, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब डिटेल मिलेगी आपको इस वेबसाइट पर। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके अगर इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं।
only online application submitted through the Punjab job portal. آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ آن لائن سبمٹ کروانی ہے پنجاب جاب پورٹل پر، جو کہ ہے jobs.punjab.gov.pk۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے تمام ایجوکیشنل ایکسپیرینس اور دوسرے ریلیونٹ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہیں پورٹل پر، اور لاسٹ ڈیٹ سے پہلے جو ہے وہ آپ نے یہ سب جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں۔ انکمپلیٹ اپلیکیشن نہیں دینی، اور اپلیکیشن آفٹر ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ کینڈیڈیٹس جو پہلے ہی اپلائی کر چکے ہیں کسی بھی پوزیشن کے لیے، جو کہ ایڈ آیا تھا 29/6/2026 کو، یا اور اس کی لاسٹ اور دوسرا ایڈ جو آیا تھا وہ 6/7/2026 کو آیا تھا، ان کو دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ تو یہ جو 29 جون 2026 کو پیرا کا ایڈ آیا تھا، اور اس کے بعد 6 جولائی 2026 کو جو پیرا کا ایڈ آیا تھا اور ویکینسیز اناؤنس ہوئی تھی، آپ نے اگر ان ویکینسیز پہ اپلائی کیا تھا تو آپ کو دوبارہ سے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایڈ جو ہے اسی کی کریکشن 19 ایڈ کی کریکشن کر کے جو ہے وہ دوبارہ سے دیا گیا ہے۔ سیٹس جو ہیں وہی ہیں، تھوڑی بہت چینجنگ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنے والے امیدوار کو کوئی TADA نہیں دیا جائے گا، اور صرف شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو اور ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ اگر لاسٹ ڈیٹ کی بات کریں تو 27 اگست 2026 جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے اب ان پر اپلائی کرنے کی۔ اگر آپ سے پہلے چانس مس ہو چکا تھا وہ امیدوار اب جو ہے وہ اس چانس کو اویل کر سکتے ہیں، اور 27 اگست 2026 تک جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن پنجاب جاب پورٹل پر آن لائن سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اپلیکیشن جو سرونگ ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، جو پہلے سے کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ NOC جو ہے وہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ پہلے جمع کروانا ہوگا، ساتھ میں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کی کاپی جو ہے وہ اٹیچ کرنی ہوگی۔ اور جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اس کو یہ حق حاصل ہے وہ کسی بھی سٹیج پر جو ہے وہ انکریز اور ڈیکریز کر سکتا ہے نمبر آف پوسٹ کو، یا پھر ود ہولڈ کر سکتا ہے پوزیشنز کو، اور کینسل بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی کو حق حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے اپون سلیکشن کینڈیڈیٹ شیل بی ایشوڈ پروونشیل اور کنڈیشنل آفر لیٹر۔ اگر جب آپ اپوائنٹ ہو جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ آفر لیٹر دیا جائے گا جس میں ویریفیکیشن کی جائے گی کریڈینشیلز کی، آپ نے جتنے بھی اکیڈمک ڈاکومنٹس، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، NOC جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہوں گے ان کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کی جائے گی۔ کنویسنگ ان اینی فارم اور سبمیشن آف فالس بگ ڈاکومنٹس، اگر آپ نے جو انفارمیشن اپلوڈ کی ہے آن لائن اپلائی کرتے ہوئے وہ فالس ہوگی تو پھر جو ہے کینڈیڈیٹس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ وہ اگر سلیکٹ بھی ہوئے ہوں گے تو ان کی جو جاب ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ تو تھی تمام معلومات، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی کیونکہ میں نے بہت ڈیٹیل سے بتا دی ہے ساری انفارمیشن، لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔